bohoka ya tona wa buzu profite. Sana polo bohoka ya tona wa buzu profite. Domino comino, choponye mankare kwe. Mauna polo bohoka ya tona wa buzu profite. Domino sumino, choponye mankusi mankwe. Mauna polo bohoka ya tona wa buzu profite. Mauna polo bohoka ya tona wa buzu profite. Sana polo bohoka ya tona wa buzu profite. Ça va la pépéter, péribéré, oh, en vrai, non vie, alors l'ito nous de ou jewe indo bon lo ni manu fo aussi, mais content ni e madosi, c'est go melo we no nyansu boton matrice, nye fomba do nous wa we bo nous en commencer mi bo nous alors je manco c'est on non vie les de na wati, asito edo we no sisi ton si we, e ro na wa yin pedo, inspecteur Asaroga 5 étoiles. Koloka elion membo gislado dans mon lemidoto. Kokaya romagayi. Bele no bido. Akwe vina duba sinandu enyo plebi bejo. Bono wa konu tameli kere vina ya zome kwekewe. Kuran kweko fi kweko. Keke yinde suno kwe bibi weka na bloro no vile swansosi. Ija nu we no toro khoche sajo popete yakwe. Fo umana sele bibi no si susan ko okute no semba. Clément Bonombe. Mauna polo boko kaya tona wa buzu profite. Sana polo boko kaya tona wa buzu profite. Eyon ngobe me unse cheni filimi. Bonu mamoje. Ngobe me unse cheni filimi. Bonu mamoje. Sebo medo ni filimi alo nu se medo cheni filimi nya. Ngobe me unse cheni filimi. Bonu mamoje. Sebo medo ni filimi de mi kare de yilo ni bufo. Ngobe me unse cheni filimi. Bonu mamoje. Sebo medo ni filimi aji me bila yeja yisu si jime. Ngobe me unse cheni filimi. Bonu mamoje. 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 Alors nous sommes medo ya. Na kokare bonagba. Na kokare bonagba. Gislado na koso mjewe. Na kokare. Agbe fio pour nous dire voulez soit manger une tour de fidèle et non donc à l'eau qui on no dai kan et so do fidèle mo je no kin kan bon ale so do fidèle e mi ba bo ba jure mbo mi amle se li mo bara ko ndero se wan le mi le do se si mele me wa do mi wa fi vraiment ki go bi ma uton o mi ro susu ma un jejeli ma do nde ayi me ansan de tin eno ape donc wa je na je me e fla on no se émission étant le Tawawele, le chrono. Donc on suit émission après fin émission ton publicité on suit depuis des années on nous suit. On nous intéressé mais on a sepo on a une fin nous domi wa bon wa sepo yi. Ni tempo o je ndinaji parce que et on a ro sobre no se yo et no dina so sepo a. Ilo e no do ba no do mele no blo mele no a de ton en ka sepo Moranje kere mbo sesewe pour tailler le sepo do et comme le do xam bon le no normal mais yo et normal et no yi me kanji on le so gbe do me kanji mo ma ohun do chichi e we no ji nwa gbe ma ko ikun gbanpon nukon to de ho di nga ja ko bo le nke ana cho ho publicité o en se po mi mo nde bo si but change pe la si che bon lo ma ibe lo ko inton gbogbo je bo wa yo e o fi yo ta on fi dagbe de akiro fi yo azome ko lo fio pompi lo fio ye ole don courant wa fio e wa jije da ko de mewendi e vivin mi town no elo mi 1 million tesi to kuton mi fo pere ya ma o jena do kuton mi ka o fi de me ko flu mi pon bo eni o se ka si lo chichi
tu bon le lo e mai tenter lo ba pon ka tenter de ya tin pa lo po de me anu bo se we nso a ho de o e blo 2 semaines nka mo plaki bo ko nya ikun gba no me ya tin pa no nu po e o e na glabo zedo do to a mla ti jon tele ko bo khle nu kun to me mla wuli ndobo do ko kaka gbe de ya tin pa no de bisi blu mo me ya tin pa no nu ko le no no chu mi de to mai mo e no mo e visa vili ba no pon tele le biti radio le biti bon blo publicité donc ya tin pa ko de bo anu po se we lo ma po pe to po sinu ko nu po yin ro yen gan ntu me po le ton amo me bi ni di ndo nu po e den je finally o file yi mi kanji ye yi mi we so mo be kwa chejo nu ye mo mi e o de ko do mi we o la o be kwa che bo le ko de ye yi mi le gbon bo de ye yi mi gbon o kle do jide nkun wa fi de po won fi jo fi we wa bo yi che me lo ntele tun lo le po ka do de dan blo mi we a ele azia kan ko nkun ne bo be jo mi bo na mi calendrier deji kun awa ti je me we no nu po yo o Jesus sin come mo me bi ku na no awa ti je me ni awa ji je ro la che me o e dagba wo su gege ton ta mo na bio gbeto de ro toji ro gan ho le me ma ko tun ye le me ko tun ye le po surtout me ma ko tun ye le a do ni sepo da immobilier compilation ye de na uzu propriétaire gberopo di nyendon ils sont complètement satisfaits de nyema décourager ma décourager a me débouder dans sepo yo sin décourager a donc comme bio gbeto de do akwa ji ere a même yo voto me file pepe de ere yo eni sepo e sin no zo boze ko eton sedo ena in ezeko sedo ku veve me a o ndo gbenu mi ena chenu mi awa gbe fi o kale wa do amadu kale ava te khomoto te pa na te ro nde bu bo bi vet me bo zero ko file e do an file ajivi aton pa ajivi aton mondion asilu ko gbagba ro mo je ma fi repere mi ka gbe dion ara blu ba de ko fitu asitu bi gan ya no pepe e iso pere nu bo e ka ya o e na kun do peto no kun fi do mi wa fi dion mi mo ko gegero fi o mo ko gegero fi o mi eyin awa jije mi de so o mi adogbe na so pe o dogbe nkan do mi ya dogbe ni kun do e na te kan ko de bo a eno igbe lai waka trovis kuna ba de chen no fotofono obara de no de agamu abu mbano abi no pasa chibano se anchi tanga iseni waka no ma waka chimide no anchi tanga chimi no ya hokuna agro apase kuna pasa inkaro ade hokuna agro apase kuna wallahi ade pesabu wallahi ahasino ababeo anyao agrongo wanaro ebidi achitanga iseni aso kwe dagbede we bonu dagbede me bonu vitile o ye lo na wanyi no somu na go sin ho haya me o ye ni te pon mo tun lojire aso kwe immobilier corporation emi he mi na dogbere mo na yin kwe toso pa wa jije po mo na ton sin ho haya me dide o to no si ho itan lo e de viagem do mi o tele me mi no pon journal o mi no mais no blo sa nu me bo we makade jibo notaire de kon mo le nu dagbe wa to ni mere do yen khoro don fa ti ohun yiwe ma de fidion we male bi yo cha eno kle aso no ko we male bi so gbe do e ka so gbe ni o la ariside o fini a mere ro no ne ni pon to me hun ni ya o ni pon we ni lo change o fidi na ba si on ni ya o babo ya rendote e rendote o e problème ya igbo lo uye si wete a je fi de pepe bodo immobilier bonu epifan àwọn to teju me a te fi de pepe bo to godo bo yi ko do han pom e na jira we do ma te do mi na je tu kala susublo ko kandeli sa wa mo nto e ma do problem e do e ka le yin no te e te sin adoni gbo we bo mi na yin bo damlo bo nde pe ma sorti obo ma ran il y a pas la magouille c'est la sincérité c'est la parfaite organisation. À ce que je sache, je crois qu'il est vrai qu'une science humaine n'est parfaite, mais chez vous quand même, on voit quand même cette réalité, cette noblesse, cette sincérité, cette franche collaboration. Il y a un peu de aussi. À vous Babylone, il y a quoi à série, il y a Baojagba, Podi, on y a Bibere, on y a Bibere aussi.
àárí lóòótọ́ bá a náà rí ilẹ̀ ọgbà àárí jí àgbẹ̀ pláàkì ọ síta ilẹ̀ ọ fún wa tá a ní ilẹ̀ wa nímọ̀ yìí tó ń kọ yàn bíbẹ́ kan jẹ́ kò sí bóyá kan àwòrán kó wá ilé àwa ṣàfù rí wọn tẹ́lẹ̀ ṣàfù járẹ̀ ni tó ń kọ jíjára yà àjàrà kò tí ń àdìgbà kò sẹ̀ ṣẹ̀ wá ìdẹ́ǹdè dí kọ́ ni yẹn wà wí ọ̀fẹ́ ní òyàn kó wọ́n fẹ́ ní kó jọ hó ni tó ń kọ akẹ́ẹ̀ṣá bóyá kó ẹjọ́ pẹ́ síbẹ̀ ọ̀yàn ń kọ ẹ̀ṣọ́ orí òkú ọ̀tọ́ ọjà kágbẹ́ ìwé akẹgbẹ́ yìí pláàkì ẹ̀kágbẹ́ síta ilẹ̀ ẹ̀jẹ̀ síbẹ̀ nígbò ẹ̀jọ̀ kọ́lé láàrípẹ́. Ọdún mẹ́gẹ̀rún lọ jẹ́ mẹ́rin bon nous on c'est pas du tout sérieux que bon après tout bon carrière c'est bien dans mais et nous là mais et nos confiance sur immobilier corporation donc nos terres nous never vraiment si vraiment écoute maintenant le côté quand j'ai eu ton bien ici donc mais ma dit que c'est le jemene tirer bosso budo na tirer egbe a mon bire a le gbona me sia me amere pepe ke sia ne de bla do enua ejijo enua de ko bla lotori ebe yin o ne de bla ba du lotori a evivi elolo ela kplo me sia me so yin ko no sia de o ngba be aje o ne so nku atoro tene wa va kpo anyabe enunwe enu adodo emu ya jebe nya yo encha yen nya sa o ke ogbon na mi yen va do agbe a o nla pe do na to wo no be ya me pe ke la fi de pe be le si nko ya ne pudu bava be dudu le me kaka so yi fi dagbe yin donc be do jiride bon le kan bi o de wo ye do mene alu me pache dun gan ho to temetemele yi pache dun bo a kha ku mal finion o edo jide on l'hôtel je mettre les mi wa fidion et mi mon quand temeteme gan nous comptons yimi mo le terrain dit je mettre temeteme morfi aso ato temeteme le morfi on do pe ni ebi donc bro nous ko iran yin yeton la mesien on si dagbe mi bio yebu bio didon do pour quoi so ato le ton do na bio su quand même ba o ira ko ya o vi na ko ya yan do na ba ya donc iran yon iwa yon ye ba bio me on iran ba lo iblo il a gba fo idagbe bo no me ye ko wi fo yan ni ji one kan jan ya o chi kwara ilẹ̀ li immobilier corporation salo ko wa po chi kwara ilẹ̀ wọn po bo o nya wi on po ni really bien ti se ri tarere mere no pon yin no di na kongo e chiri ke ozon ke na le gbe o ke ke na pon jodo asa me na me de wa npon yon be nde le boyin ozon jenu to ko ha gbe we egbese mi yan be nu jonu we donc na mere chan pon yan be nu jonu we na ayo fo ide me lo na ma wa dolo wi ne ya chan yan be do file so ya kan de wa de jiro chan yin ko tolo. Je lance un appel aux jeunes comme moi de bon c'est pas que je suis en train de me glorifier, c'est non que le départ donc de nous imiter et d'emboîter nos pas puisque nous ne sommes pas, personne n'est appelé à être locataire à vie. Donc nous devons être propriétaires, nous devons vivre chez nous et à l'aise. Nous vivons nous John Weme. Ah, et vivre dessous, et vivre town. Bon nous mi wao, awaji ade yin su mo mi tele su mi na mo. Mi ma di resio, e do rese kada do wa e kado me bible do akponu wa. Mi te ve ko wa bo je pere sujo. Bo do ha yo yin na to ka mi. Nyane to. Te ka be na aten lo mi. No vi chile mi kekle mi wa. Mene de madina bo tun do John we ale on Jordan don ye din san de fi de fi do. Ye ni ya obo kan osun do we on do yi we. Ye ni dinna bo tun do o ahosu e montona lo ka tun bo ka ze sodo fi o mi lo mo mi mo kan ti mo e mo din bo blo yin lo mo na jepu to ka bona blo o de ndo mo do nu ye ndo mo lo e me de ma di mo na imora corporation sale o e ni wa ba enu ko iton do mo do yen su de fi man ne do na yin propriétaire do egbe na yin sadi na pa na do ai kun gba egbe me imora corporation ye de mi de su ko lo bi ame pele su de kakabo su bi pele su e ko lo ni oyon do kan bono wa mo su pele kaka bo asubi wa ro ku gbopo mo lo mo re ni wa bo apon yi baje inu mi din don ye ni yidi nu ran ni lodo nu bo wa bo apon adi akana se don kwa ka apase ana mone karede ana ache kati ama anka apase de kuna se donc prochainement ada pe fu abakada rane anka
dia agora parcelle oba chi sena ko chimino yo ma ko chimino hebo aka dia na amono chimino chi tanga seni wala akana se oba chi bokulu se no de bon dia nuru maka imelo ko paso ka pa mane parcelle de e vivit mi tawlo e aje so mi ton e no blue bonde me le no do mo no do e no blue fu sin le a e vivit mi tam ni do e do de fendi bo mo la ja ha gon fini bon yin me ro ito bon wa yo yi bo ati me mi de no sagbo to amate ro kwa bia a ro peri na sande don di do e ho e bele no mo do bo no azo file o e da digma me azo filo e mo ya no kucho na ba okuko amo igbe o mo no go edo e vi mi tam ade mi azo mi tono igmo e yon desu mi le do 20 min de bois e nya don me no kuto bo no le no jere kwa da ho je na mo cho kwa kuma e ku mo azo fwe no do ha mi ba te ru peri o ina mo e kuma no bo de de wa so o propriété immobilier corporation avec ebe nya obeni enu ke ebe bunoa e wodeji agbono ko bere immobilier corporation avec nya obeto bene e blondia e wodoji ne nya ngo sebe ne pola yin la mesi amegbo won enu ke ma gbon be na mere pepe le jira ple nu le immobilier corporation gba popo ne pole podo tijwe no dironu no bite me de pole do ko mbia edo ko yeni sekpo azohwelo ebio azohwelo so etonanyo no me do fio po azo abile bi me bi do ko kanjo Jesu tona sien la men yebe na gbe kada azo wu ya foi kasi manna adon su tamayo ka bobo hinka do parcel na tori kala ka anachada dia ka imule ko pesen na proposition ana ya no capacité de nera fara hey bien mu ka yei na we bien yei parce que il doit ganna fakadi na ne ko chene de ko na e no abi kaba yo iben ka chini ya bien yei no ko mu ko pesen ogo ko hey no te na ego ku sabu na gbeka nte ko ebi baranze no ganna fara chimino parce que ka go ne odi hebo amo edia ka chimino cooperating sal go na ganna yo hen kan nera yon asina ka borba ebi te kwene se borma chimino go na ganna nga iba nani dam ngano se imana dan cooperating ga ko de ka beka ka dende Chicago go na gana ko bonera chimino nayi ka abi ganna gon tutuma antine franco no gonna dia igona société kan chi coopérative ka nghe ko te chimi bongo e vivina ko te pena ma ko mo chale ya fote mo wa kun plat boyin tu mo chando ko te pena ma ko te pena sala ko ka tu sin no on ponje na me ta fo me na on se ta fo me afo no te me bon compte mo sin est-ce que dagbe chawe ye wale ble no hojo janwe ye lo no kina mo kon metti on lo na mo ko se information avec radio kina ko da fo me ko apontu hojo ho be bo dagbe bole fila ja play ayin gban e ora do jidide ye wa be jira fa ye amere pe ma do npono wa oniva immobilier corporation agbon ye ora po fafa le funu yan va e npo fafa no va cha ye o mu te do amere pe do ngbodo mo wole ka o chite o la va play mu besoin ame ora tafu arola ba o lekeleko mu do de pepo tutu fi ke yan le agudun gbare nkan na wallahi ek zedir ko hankan ko taise hun kuno ay maka ne go ga sabu ay na am fonda goy zaman te borno te irko de non te asabai se no ay go gna se gna hawe am fonda goy am fonda kokari ay sabu irko ne o banda ika no irse gna ha irum banorim kan irse placo une semaine de no placo te kan afota inirchi amamba to une semaine lundi ne bana on kun vendredi ngani ka ne se gna irum ka placo ta yan odo nganda nonga ika chabari se nonga ay guna wala ya bori
to irbarai hankan no ay ba ay im charan segati gana ifo nor kulkan goni se kaido iga ci da ne bani gonda zambar hinkano zambar taci zurguka ka dai gidi matakan aga tenda dinka iga ci ni se matakan ni ga bananda da kai no wal ga ba da ya no ni ga ba iga ci ni se wallahi hamburai sara ir ko igogi ga agogo temo aga temo dir ko ba inshallah ni ma on ni coaché o ìjà ìdágbé máa ń gbèrú ní feeling ní coaché pẹ̀tọ́ náà wà núdé wẹ̀zán mi fọ́n bòdò kan yẹ kó ọmọ ló fi náà yín núdé wẹ̀zán mi rán jẹ̀gbẹ́ àsọ̀nẹ̀yìn zẹ́nẹ̀ wọ́n lè nú mi ní inú kan máa lọ nú mẹ́ẹ̀dẹ́ sunsun yíkan ẹ̀ àná mi ẹ̀ o do iná sun yíkan nú mẹ́ẹ̀dí. Mele ye no komedi Niko yere wa gbefi Ebande anilamina Yeah Feeling me coachy Ajalo no feeling me coachy Feeling me coachy Mau feeling me coachy Feeling me coachy Mau feeling me kogo Adona dolu nyenesu Yeah Ilo mi do nuvono Boy lo miro teleno Ye do jile ye madonu de Boy lo miro ya tono Wakpo Niko anami ojena Adonu yeze wakoli Anasoka mi ache Kuli one yeze wane Boy etawele kucheme mau Kwalo numi bo Halina wakumya ye Adonu mendele But etawe kanyineto Feeling coachy chozani Unika nusu da